Adeskedeak egunon, gaur txiritak Ego Amerika aipatuko du miarritzeko festivalaren karietarat. 26. edizioa dugu honako hau. Orain dela mende laurden bat, ari garela herriuntan aipatzen Ego Amerika. Bere sinema, bere musika, bere kultura, bere literatura. Miarritzeko udal kasino aintzinan gaude, nere lagun batekin, hau da Ainize Butron, kazetariarekin. 25 urte iragandira, hori guztia sortu zenetik. Historia luzeaz, zuk segitu duzuna kazetari gisa, zer zaizu beraz delako festival hori? Ez dakit, definituko nuke berbada eguzki bat gure udazken honetan. Ego Ameriketara berriz bidaiatzeko aukera maiten digu, bertako egoera, bertako kultura, bertako jakitatea eta ezagutza sakontzeko. Justut hori da festivalunen berezitasuna, zen ez da bakarrik, ze askotan laburbiltz betzen da zinemaren eta festivala, baina hori baino gehiago badela uste dut nik. Idazleak, besteak beste, hori importantea izan da, hemen bildu baitira eta hori. Etorri zen duela 5 urte, eta aurretik ere hainbat idazleekin hori buruz ere zerbait egin zuten. Je me sens toujours un peu un enfant et je me demande toujours pourquoi l'humanité est si stupide. Nous sommes en train de détruire la planète et personne ne fait rien. Bakinik hasi nintzalarik garan ari bai nintzen, eta askotan zinegileek eta aktoreek zioten garrantzitsua da guretzat, zen da ate bat ere Europara, Frantziara. Aipatu duzu larrazkeneko ekia, hori da izan dugu, baina baita ere saria zen eguzki bat, eki bat astapenean hori zen. Imagine-toi que la France, c'est 10 fois le Costa Rica. Nous n'avons pas de soutien financier propre, pas de loi du cinéma, pas de tradition cinématographique, contrairement au Brésil ou au Mexique. Il est difficile de faire un film et plus encore de le distribuer. La distribution, c'est l'affaire des Nord-Américains. Maria Lourdes est la passionnariat du cinéma d'Amérique centrale. C'est elle qui défend la loi du cinéma au Costa Rica. Présidente du Synergia, elle produit des films comme cet hommage à Sami Kafati, réalisateur du premier long-métrage hondurien. Un pays sans ciné est un pays invisible. Et je dis toujours, quand nous nous lavons les dents, nous voulons nous voir dans le miroir. Même si Nicole Kidman est beaucoup plus belle que moi, je veux me voir dans la glace. Nous nous battons pour nous voir sur nos écrans. Pour nous, être ici dans les États, c'est une très grande opportunité de connaître aussi des autres réalisateurs d'Amérique latine. Parce que c'est incroyable, mais on ne se trouve pas là-bas. On est beaucoup isolé. Chacun cherche de faire son travail et on ne se trouve pas. Ego geltokian gaude, nun eta pelikulak emaiten diren eta plazer handia dut Lucileri ongi etorria emaitea gure txirita hontan. Lucil zaitugu beraz honen arduraduna, festivalarena, jakin nahi nuke beraz 25 urte iragan direlarik, konprenitu nahi nuke zergaitik errotu den Miarritzen festival hori.
Je crois que cet enracinement, il est d'abord dû à l'histoire, en fait, à une histoire très forte qui lie les Basques et les Béarnais à l'Amérique latine. Puisque vous le savez, dans les années, à la fin du 19e siècle, de nombreux Basques et Béarnais sont partis, immigrés en Amérique latine pour aller justement travailler sur les grandes estancias, par exemple au Chili ou en Argentine. Donc premier lien d'abord historique, et puis également cet enracinement, la force du festival, on la doit évidemment aux équipes qui nous ont précédés et qui ont fait de ce rendez-vous le rendez-vous presque majeur européen des cinémas et des cultures d'Amérique latine. Et puis on le doit aussi à notre travail, puisque je crois que nous construisons chaque année une programmation exigeante. On parcourt toute l'Amérique latine, toute l'année. On va au festival de Guadalajara au Mexique, on va au festival de Cartagena en Colombie, ou encore au Bafisi en Argentine, pour aller chercher les perles cinématographiques de l'année et les ramener à Biarritz. Horren adiazle dugu ematen den saria, abrazo izen dena, besarka da, euskaldun bat bere samarraz jantzita eta gautxo bat bere pontxorekin. Beti miarritzen aldiuntan ondartzan, kasik, Angel amigorekin izaiteko mil esker, Angel, gure gomita onarturik Euskal Herrian eta Espainian eta Ego Amerikan zinegilea eta ekoizlea ere bai. Jo nintzen imitatua festival batetara, Ander eta Jur pelikularekin. Eta, bueno, nire trajektorien gatikan edo kuriosidaden gatikan, zin nintzen begiratzen. Eta orduan arkitu nuen soziedade bat, benetan kultoa, Bogotan behintzat, edo zein periodikoa hartuz, begiratzen duzu artikulu bat, eta gaztelania maila, ze hiztegia, ze kultura unibertsitateak, kulturaren arloan ere zinema gintzan edo literatura gintzan, bueno, García Márquez adibidez. Zegoen alde batetik eta bestetik zegoen pobrezia, izugarri, violentziarekin, gero gerrilen violentzia, estadoren violentzia eta gero narkoen erasoak. Orduan, gelditu nintzen, nire atentzioa gelditu zen, eta handikan hasi nintzen prestatzen pelikula bat, hango produktora batekin, La gente de la Universal deritzana. Pelikula kriston arrakasta izan zuen. Oraindik gogoratzen naiz nola behin Amazoetako herri txiki batean egonez, ikusi nuen nola jartzen zen bi zuhaitz artean sabana bat, eta gaitu nuen zestarako zen pelikula bat gauerako. Eta ze pelikula bat zen? La gente de la Universal. Orduan hor zegoen indio guztiak eta hango langileak pelikula bat ikusten basoan, ni harrituta. Zan nuen, hoi da, Cannes baino, estenaldi, ezin hobeago. Eta gero aparte egin nituen dokumental batzuk, ja batez ere kolonbiar batzuekin eskutikan bilatuz alde ona. Adibidez, egin genuen bat Kolombia Kreatiba deitzen zena edo lako zerbait Mirada de Kondor. Pintoreekin, idazleekin, dantzariekin, uste badirudi azken aldi honetan Kolombia Australia inposatu egin da eta etorkizun ikaragarri daukate alde horretatik. Aipatzen duzunaren hildotik, orain dantza aipatu nahi nuke. Hemen izan behitzen orain dela gutxi, Biarritzeko maitaldia deitutakoa, nun ikusten den ere sormena badela, edertasuna, hots, bortizkeriari izan duten kolombiarrek erantzuna, dantza eta sormena.
arranca, o sea, arranca para atrás y arranca como a hacer, no sé. Sí, hablo lo que sigue después. O sea, tú arrancas acá y de una arrancas para acá y para acá. Azken galeratxo bat, hau da, Miarritze bezalako festival batek laguntzen aldu hobe ezagutarazteko herriaiek, beraien kultura, aniztasunean? Badago jendea hurbiltzen dena, ikustea zer dan, eta haiek ere normalian Frantzira begiratzen dute, bueno, hemen lurralde honetan gaude, Kolonbian konkretuan, zinerako adibidez, bueno, Frantziak daka zituen behintzat, laguntza politiak presentzia edukitzeko Ego Amerikan. Uste denik pena merezi dula olako esforzo bat antolatzeko olako festivalak. Están jugando las acciones que montan como la espuma. Pierdes el control, ya no tienes duda de la situación. Uno en la calle y otro en la prisión. De todas formas, la cosa no está en la norma. Eta baita ere, aurten Kolombia da gomitatu nagusia. Zergaitik auto hori? Un film qui s'appelle La Tierra y la Sombra de William Vega a gagné donc la Caméra d'Or à Cannes il y a quelques années. Un court-métrage aussi colombien, Lady, a gagné la Palme d'Or à Cannes. El Abrazo de la Serpiente, que nous présentons ici à Biarritz, de Ciro Guerra, a été nominé aux Oscars du meilleur film étranger. Donc c'est un cinéma qui se porte bien. Et entre deux générations de cinéastes, à la fois Luis Ospina, Víctor Gaviria, mais aussi Oscar Ruiz Navia et Ciro Guerra qui seront présents au festival, on a voulu souligner, montrer au public que pour la première fois dans l'histoire du cinéma colombien, quelque chose comme une continuité est en train de s'écrire. Egoko geltokiaren gainean gaude, Oskar lagunarekin. Oskar, aipatuko ditugu noski zure pelikulak, zure filmak, Los Hongos, Epifania berria, baina jakin nahi nukena da zuzira zinegile gaztea Kolombian, eta orduan nola eta nun kokatzen da alako gazte artista bat alako herri batian. En el caso mío me interesa mucho lo que yo llamaría lo poético, que igual, bueno, eso es un concepto muy amplio, muy vasto. Para mí la vida son pequeñas situaciones, pequeñas epifanías, ¿no? Momentos cargados de mucha poesía donde a mí personalmente me interesa poner la mirada. Obviamente, veniendo de un país como Colombia, donde ha existido por tanto tiempo un conflicto armado, donde hay problemas muy grandes de violencia, de corrupción, pues automáticamente en nuestros proyectos de alguna manera eso se refleja. En el tema de los hongos, para mí era muy importante mostrar cómo dos jóvenes que están en un contexto difícil, a través del arte pueden liberar un poco sus pasiones, sus sueños. ¡Alerta, alerta! ¡Medio alternativo del mundo entero! Estamos siendo atacados en Cali por las fuerzas del establecimiento del Estado colombiano. Nuevamente somos agredidos por el gobierno autoritario. Pero aquí seguimos resistiendo desde la radio Sudaca. Vamos, 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 guardemos los equipos, no importa nada. Que no importa, vamos a combatirla siempre. Plazer handia dut, Martxelo Otamendi, hemen Miarritzen rezibitzea. Mil esker ere bai, Martxelo.
Handu haindik. Zuri konbidatzeatik. Hunat, jinikan. Kolombia da aurtengo festival honen gomita nagusia. Han izan da bake prozesu bat, gogorra, luzea, orainik ere erabat bukatua ez dena. Noski hemen Euskal Herrian oihartzun handia izan du horrek, interesa izan dugu horri buruz. Noski, egoerak ezberdinak dira, Euskadirenak eta Hangorenak, baina zuk segitu duzu ere bai, eta orduan zertan da bake prozesu hori. Eta zer gaitik izan duen horren beste oihartzuna hemen? Bueno, kolombiarrek jakin dute bake prozesua nazioarteko agendan jartzen. Eta nazioarteko agendan baldin bazaude, existitzen duzu, eta bezala ez duzu existitzen. Orduan Kolombiako zabaren du. Santos presidentean lortu du, FARC-ekin indituen akordio horiek, gaina akordioen kokapena izan da Kuban, egon da Norvegia, egon da oso gertu segitzen, beste hauzi batzuk Norvegia zeditutu, Euskal Herrikoan ere ibili zen bere garaian. Orduan, zu nazioarteko agenda baldin bazaude, jaetzara esate baterako talde terrorista bat, zara gerrilla bat. Bake prozesua oso zaila izan da, herritarren zati handi bat oso kontra da, ez ezagunaztu Santosek irabazi zituela hauteskundeak oso justu, eta gainera deitu zunean errefendum bat, herritarrek babesteko errefendumaren bidez bake prozesua ezezkoa jaso zula. Kolombiako bake prozesuak segitu du aurrera, naiz eta herritarrek erreferendumean esan ez zeudela. Ados, nazioarteko babesa zeukalako, bat estatu batuak, Europako batasuna. Más de 50 años de combates, de secuestros, de bombardeos, de muertos, de horror y de espanto. Muchos fueron víctimas. Porque a mí me tocó durante 4 años como ministro de Defensa combatirlas con todo. Y yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Presidente, usted no le va a ganar la guerra a las FARC, nunca. Ni ellos le van a ganar la guerra a usted. Esto va para largo y aquí se va a desangrar el país. Y esta es una pelea, presidente, entre el pueblo. Los guerrilleros son campesinos y los soldados son campesinos. Gehien kezkatzen dituena ez da FARC-en borroka edo ez dare paramilitarrena oso gorra izan dena, eta gainera urte askotan estatuaren babesa eukiduna. Ez dare nahi balimuzu narkoen arteko Medellin ipatuzu kaliko kartelare bat zegoen, da kaleko violentzia esan edu lapurretak, atrakoak, baiketak. WhatsAppen, balin bazkazu laun kolombiarrak, ikusiko zutarteka WhatsAppeko argazkian jartzen dutela xinkola beltza, ez? Eta galdetzen duzu, senideren bat hiltzaizu eta senide bat lagun bat hil dute. Nik han utzi nuen lagun bat, beha hemen bizi da, han utzi nuen lagun bat, eta tirokatu dute denda baten lapurreta baten. Horren gainetik dago gizarte bizi bat, produzio kultural ikaragarria dukan bizi bat, kontzientzia politikoa dukan bizitza bat, gizarte bat. Aipatzen baituzu aniztasun kultural guzti hori, umorea badute ere bai. Eta orain dela zeinbat urte, hemen bertan Junka, frantses-kolombiar argazkilariaren erakusketa filmatu genuen. Berak hartzen zituen kolombiar gizonezkoak, oso matxo batzuk dira, ikusiko duzie orentxe irudietan, eta emakumeen jantziz bezituak. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. C'est un message qui est adressé avant tout aux femmes. Je suis moitié colombienne, j'habite en Colombie et je vois que le machisme est entretenu, maintenu, soutenu par la femme. Donc c'est un message qui est adressé directement à la femme. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer. Segitzen dugu gure ibilbidea beraz aurtenko festivalaren edizioan. Haineze jakin nahi nuke festival horren eta erikoitasuna jadanik azpimarratu duzu. Zer gaitikote zure iritsiz? Bereziki da nahiko lasaia delako, bada lekugune hau, dut hemen gaude udal kasinoan eta bada herriska, gaualdiak badiren,
latinoamerikako musikak, dantzak, eta bai, eta batean zinegile esanguratsu batekin, eztabaida bat, nahiko lasaitasunean, kafetxo batekin, eta etzela olako pizu mediatiko eta blin-blin delako egia da, hori ez dela eskaz da tapiza gorria den bezala, baina... Aipatu baituzu musika, oai salto bat eginen dugu eta ego estaziorat, geltokirat joanen gira. Nun errekontratuko ditugun Ego Amerikako kantariak eta musikariak. Plazer handia dut, hemen ongi etorria emaitekotz, talde bati, irakurri behar dut, sakapatu deitzen den taldeari, eta nolatzez, Rosari, kantaria. Jakinei nuke nola, beraz, omentzen duzien aurten Violeta Parra eta baita ere Víctor Jara. Bueno, és una manera de donar homenatge, de retre homenatge a una figura que per mi personalment ha sigut molt important, ha inspirat molt també en la meva carrera com a cantautora i penso que és un gran moment per reivindicar-la perquè el seu missatge segueix estant encara molt vigent i fer-ho amb uns companys d'allà que senten la seva música pròpiament d'arrel i la porten aquí, la defensen aquí i ens la fan conèixer, per mi és un plaer y un honor. Venimos de Argentina, Chile, Perú y nos conocimos casi todos en Barcelona, aunque los compañeros que vienen de Chile ya se conocían desde allá. Y con el amor por la música, básicamente eso fue lo que nos unió. Muchos músicos latinoamericanos a lo largo de los años 60, 70, sobre todo, invadieron sanamente, por decirlo, de alguna forma Europa con nuestra música, ¿no? La música latinoamericana, la música andina. Nosotros seguimos también de cierta manera el ejemplo de esos compañeros nuestros, solo que ahora pues a nuestra manera, con tal vez un toque más actual, con armonías más usadas actualmente, más contemporáneas, pero siempre intentando mantener la raíz y los instrumentos de nuestra tierra. Mercedes, gracias. Eskerrik asko benetan, gurekin izanikan. Oantxe proposatzen dautziet, gure txirrita egunkoa behintzat bukatzeko, saltotxo bat egin dezagun berriz ere, baina estena tokirat, eta entzunen dugu beraz gure lagunak kantatzen. Laster berriz ere bat eginen dugu ziekin, anartean ongi bizi, izan utza, aio. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedios para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. Y de la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Y para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada.
lo que